आश्रम स्कूल रे विषाक्त खाद्य खाई शताधिक अंतेवासी झाड़ा बांति और ज्वर में आक्रांत होगा घटना आखि बुझिले गुरुतर छात्री चिकित्साधीन अवस्था जिला मुख्य चिकित्सालय बारिपदारे छात्री मृत्यु होती मृत छात्री होती रूपाली बेसरा। रूपाली पंचम श्रेणी में पाठ पढ़ुले। गत रविवार मयूरभंज जिला रासगोविंदपुर ब्लॉक काकबंध आश्रम स्कूल हॉस्टेल रे बासी पखाड़ आलू चटनी खाइबा परे 100 अधिक अंतेवासी असुस्थ हो पड़ते। असुस्थ छात्र छात्री को निकटस्थ रासगोविंदपुर स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर चिकित्सा बेले स्वास्थ्य समस्यार सुधार न होबारु गतकाली संध्यारे 50 रु अधिक छात्र छात्री को जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर कर तेबे एथिरे रूपाली गुरुतर होथिबारु आईसीयू रे भर्ती कर चिकित्सा करा हेले आज चिकित्साधीन अवस्था रूपाली मृत्यु घटी। तो चिकित्साधीन अवस्था रूपाली मृत्यु घटी। आश्रम स्कूल रे विषाक्त खाद्य खाई झाड़ाबांति ज्वर में आक्रांत होगा घटना ये बड़ खबर बर्तमान समय सामना को आसी पहुंचुछि एवं आक्रांतक मध्यरु जनकर मृत्यु होइछि। मृतक होउछंती रूपाली बेसरा। चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होइछि एवं जो खबर सामना को आसीथिला जे किभଳି भाव विषाक्त खाद्य खाई आक्रांत खबर अर्थात 100 रु अधिक अंतेवासी असुस्थ हो पड़ते तुरंत से मेडिकल रे भर्ती कर जाइथिला। किंतु ये भितर जो बड़ खबर सामना को आसी पहुंचुछि जे चिकित्साधीन अवस्था जनकर छात्री जीवन चली जाइछि एवं मृतक छात्री होउछंती रूपाली बेसरा। एबे भी अनेक छात्र छात्री जो माने असुस्थ अछंती सेमानकु चिकित्सा करा जाउछि। पूरा स्थिति उपरे नजर रखा जाइछि जे किभଳି भाबरे पिलामाने बासी पखाड़ आलू चटनी खाइले आकु नहीं तो परवर्ती समय कारण खोजा जीव तदंत करा बा अनुसंधान करा किंतु वर्तमान समय जो कथा जो घटना सामना को आसुछि एथिरे जनकर मृत्यु घटी अर्थात असुस्थक भितर रूपाली बेसरा थिले गुरुतर थिबारु तांकु आईसीयू रे भर्ती कर जायतिला किंतु आज सकाळु रूपालींकर मृत्यु घटी। ए कथा को लेकिन बड़ अपडेट वर्तमान समय सामना को आसी पहुंचुछि। मयूरभंज रासगोविंदपुर अंचल जो भाव में घटना ताकू लेकिन चांचल्य खेली जाइछि। विषाक्त खाद्य खाई झाड़ा बांति और ज्वर में आक्रांत होगा घटना को लेकिन बड़ अपडेट सामना को आसूची। दोलगोविंद बारिक आम सहित लाइव रे जोड़ी होइछनि। दोलगोविंद जड़े छात्री जीवन चलीगला विषाक्त खाद्य खाई केमती घटना को वर्तमान समय देखा जाउछि केमती अनुसंधान नेबा दरकार जे पिला माने केमती विषाक्त खाद्य खाइले। हाँ निश्चित भाव में प्रिय रंजन देखते जो भाव में आप कहते वर्तमान समय समग्र मयूरभंज जिलार ये घटना वर्तमान समय शोकर छाया खेल कहीं विषाक्त खाद्य खाई जड़े छात्री मृत्यु हो सारी सी भी पुणी जड़े अंतेवासी निश्चित भाव में जो कहुच्छी गत 3 दिन धरिकी ये घटना वर्तमान समय सबू गणमाध्यम खबर शिरोनामा पलटि। खबर मुताबक जो मयूरभंज जिला रासगोविंदपुर ब्लॉक काकबंद आश्रम स्कूल रे गत 12 तारीख दिन रविवार दिन जो छात्र छात्री मैंने विषाक्त खाद्य खाई कथा कहुच्छी पखाड़ आलू चटुणी और शाग भजा से खाद्य खाया सकाल समय से खाद्य खाया धीरे धीरे समस्त शरीर असुस्थ होता है विशेष करके जो निकटस्थ रासगोविंदपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा सेठारे 100 रु अधिक जो अंतेवासी रही चिकित्सा सेवा चली विशेषकर सब बड़ कथा हूँ जितेबाला जो छात्र मान अवस्था गुरुतर रही तथापि सेठारे गोटे दिन 24 घंटार अधिक समय जेहेतु रासगोविंदपुर हॉस्पिटल रखा कहीं सब प्रकार सुविधा सुजोग अभाव रही तथापि रखी चिकित्सा करा गतकाली जितेबाला अवस्था स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर होता है पुणी बारिपदा जो जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करा जड़े जो छात्री रही छात्री स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न होबारु बारिपदा जो रही पीआरएम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तार पीआरएम जो हॉस्पिटल आईसीयू रे मध्य भर्ती कर चिकित्साधीन रही चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटी। तो वर्तमान समय आप देखी पारे जो जिला मुख्य चिकित्सालय पीआरएम मेडिकल कॉलेज परिसर में उत्तेजनामूलक परिस्थिति रही मृतदेह रखी एठार समस्ते आंदोलन जारी रखिंट जेहेतु क्षतिपूरण जो परिवार रही जो छात्री परिवार रही छात्री परिवार को 25 लाख टंका क्षतिपूरण सहित जो मास्टर मान अच्छा जो जहाँ दायी बोली कहुच्छे प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान एठारे जो मृतदेह रखी आंदोलन जारी रही 2 घंटा रु 3 घंटा समय धरी वर्तमान समय हॉस्पिटल परिसर में उत्तेजना जारी रही देखिपे कि भाव में मृतदेह रखी आंदोलन कि भाव में ये घटना प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान नि जो परिवार जो भाव में जो परिवार ये विशेष भाव में क्षतिग्रस्त हो जहाँ
ଯାହାର ଜଣେ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ସେ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ବର ଭାବରେ ବିଷ ପିଏଇ 100ରୁ ଅଧିକା 150 ପାଖାପାଖି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଖାଦ୍ୟ 11 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେମାନେ ସେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲାନି। ସେ 11 ତାରିଖ ରାତିରୁ ପିଲାମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଗଲାନି। 12 ତାରିଖ ଦିନ ଉପରଓଳି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରର ପିଏଚସିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଏତେ ଗୁରୁତର ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ ତାକୁ ଗତକାଲି ଯାଇକି ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫାର କରାଗଲା। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଅକାଳରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଛୁଆର ଜୀବନ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସରକାର ବିଲକୁଲ ଏକଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ତତ୍କାଳ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ DWଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ADW ଏବଂ ସେଠିକାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଉ। ଆମେ ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଉ। କଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନୁତାପର କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବହେଳାରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଆଜିର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ DW ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାବି ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପରିବାର ରହିଛି କେବଳ ଖାଲି କ୍ଷତିପୂରଣ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍କୁଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହିତ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତଦେହ ରଖି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦାର ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା बिल्कुल କରୁଛନ୍ତି ए ଏବଂ घटना को लेकिन ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ प्रतिवाद ଜଣେ स्वर ଛାତ୍ରୀଙ୍କର शाणित ହେଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଘଟିଲା, ମୃତଦେହ ଏଥିପାଇଁ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୃତ ଯୋଉ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଅଛି ମୃତଦେହ ବା ରଖି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ସମୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାର ଭାବରେ କଥା ଦାୟୀ ଯେ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆଗକୁ କେମିତି ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।